अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जमशेद अंसारी साहब। जी जमशेद अंसारी साहब, कल जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें पीडीएम को बुरी तरह शिकस्त हुई है। उसके अंदर पीडीएम के जो उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी थे वो हार चुके हैं, और इसके पीछे क्या हकायक हैं प्लीज हमें बताइएगा। और दूसरी बात ये कि हमें कुछ महसूस हुआ है कि पीडीएम के अंदर कोई फूट पड़ी है, तो ये क्या मामला हुआ है, किस तरह से यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त हुई है और इसके पीछे क्या मामला है, आप जरा रोशनी डालिए मेहरबानी करके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कल दो रिजल्ट सामने आए हैं, एक है डिप्टी चेयरमैन सेनेट का और दूसरा है चेयरमैन सेनेट का। तो दोनों का जो नतीजा सामने आया उसमें जो है हुकूमत को वाज़े फतह हासिल हुई है। ठीक है, इससे पहले आपने सुना होगा कि कई तज्ज़िये दिए जाते रहे, तबसरे किए जाते रहे कि इस बार भी जो है ना एक जरदारी सब पे भारी हो जाएंगे, लेकिन दोनों मैदानों में हुकूमत ने जो है ना पूरी की पूरी पीडीएम को शिकस्त से दो चार कर दिया है। अब आपने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि क्या पीडीएम की जमातों के अंदर इख्तिलाफात सामने आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो अगर आप अदाद शुमार पे नंबर्स पे अगर गौर करें तो डेफिनेटली इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पीडीएम के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। वो कैसे? नून लीग ने आसिफ जरदारी को इस बार धोखा दिया है। जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इंतखाब था ना बतौर चेयरमैन सेनेट होना था, तो नून लीग ये क्यों चाहेगी? देखो आसिफ जरदारी क्या सियासत कर रहे हैं पीडीएम में, तमाम जो है ना वो काम कर रहे हैं कि जिससे उनकी सियासत जो है वो जिंदा होती है, और नून लीग जो है वो बैकग्राउंड में जा रही है। ठीक है, पसे पर्दा जा रही है। तो नून लीग तो कभी भी ये नहीं चाहेगी ना कि हमारी सियासत दब जाए, सप्रेस हो जाए। ठीक है, और आसिफ जरदारी की सियासत जो है वो ऊपर आ जाए, पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आ जाए और हम ख़त्म होते जाएं, हम महदूद होते जाएं। ठीक है, तो नून लीग ने ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं ना, 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, सादिक संजरानी ने हासिल किए हैं 48, यूसुफ रजा गिलानी के हैं 42 वोट, 42 वोट। ठीक है, 7 वोट जो हैं यूसुफ रजा गिलानी के रिजेक्ट हुए हैं, 7 वोट। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो 7 वोट हैं जो रिजेक्ट हुए हैं ये नून लीग के लोग थे। ठीक है, उन्होंने कसदन, जानबूझकर, अमदन, इरादतन जो है ये जो है ना वोट रिजेक्ट किए हैं, मुस्तरद किए हैं। समझ आ गई है ना? क्योंकि अपोजिशन के जो है ना यूसुफ रजा गिलानी के बनते थे 49 बनने चाहिए थे, उसूलन वो जीत जाता, लेकिन यहाँ पे नून लीग ने उनके साथ जो है वो हाथ कर दिया है। अब ये जो तरीका है वारदात अपनाया गया है कि वोट को रिजेक्ट कैसे करवाना है, मनसूख कैसे करवाना है, मुस्तरद कैसे करवाना है, इस तरीके के मुजिद भी अली हैदर गिलानी जो हैं, जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, वही हैं। उन्होंने ये तरीका इजाद किया था ना, वो जो वीडियोज़ उनके सामने आई थी और उन्होंने जो है ना जो कहा था कि वोट आपने कैसे ज़ाया करना है। ठीक है, तो अब ये एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई प्रेशराइज़ नहीं किया। ठीक है, ये आपके अंदर अंदरूनी तौर पे खुद तजादात मौजूद है, खुद आपके अंदर रिफ्ट और तकसीम मौजूद है, जंग मौजूद है, आगे बढ़ने की सबकत मौजूद है। ठीक है, एक दूसरे को आप डिच करा रहे हैं। ठीक है, सारी गेम ही यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और इस तरीके के मुजिद भी जो है वो अली हैदर गिलानी हैं, पीपल्स पार्टी हैं। तो बेटे ने जो तरीका बताया, वोट ज़ाया करने का, नून लीग ने वही तरीका जो है ना उसी बेटे के वालिद पे अप्लाई कर दिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे, कि शुक्रिया आपने पहले हमें तरीका वारदात बता दी है, अब हम पे कोई ये भी एतराज़ नहीं कर सकेगा कि देखे जी हमने तो वोट ही नहीं दिया यूसुफ रजा गिलानी को। भाई वोट तो हमने दे दिया है, लेकिन आप जो है ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह रिजेक्ट होते हैं या नहीं होते। दूसरी तरफ आप देख लें 47 हुकूमत के पास नंबर्स थे सेनेट के इलेक्शन में। डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो थे मिर्ज़ा अफरीदी वो लेते हैं 54 वोट्स, 54 वोट्स लेते हैं, यानी कि जितनी उनकी तादाद थी उससे 7 ज़्यादा लेते हैं। और अब्दुल गफूर हैदरी की जितनी तादाद बनती थी उससे 7 कम ले रहे हैं। यहाँ पे 7 मुस्तरद हो रहे हैं, वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है ना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हुकूमती वो है, हुकूमती हिमायत याफ्ता है, वो 7 ज़्यादा ले रहा है और अब्दुल गफूर हैदरी 7 कम ले रहा है। व्हाट डज दैट मीन? यानी हाथ हो रहा है मुसलसल एक ही पार्टी की जानिब से और वही 7 लोग जो है वो कर रहे हैं।
ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نون لیگ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کی طرف جو ہے نا انگلیاں اٹھانے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی تھی، عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کر دیں، اوپن بیلٹ کے ذریعے اگر یہ انتخاب ہوتا تو آج یہ جو ہے نا یہ الیکشن جیت چکے ہوتے، کیونکہ تعداد تو ان کی زیادہ تھی نا، لیکن جو سینیٹر منتخب ہوا یوسف رضا گیلانی اس وقت وہ ہار چکے ہوتے۔ تو حکومت نے عمران خان صاحب نے جو آفر کی تھی کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کر دیں، ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ نظام کے اصلاح کرنے میں ہے۔ جب آپ نظام کی اصلاح کر دیں گے تو اس کے بعد یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن یہ خفیہ بیلٹنگ پہ فوکس کرتے رہے، اس کی حمایت ان لوگوں نے نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں، اب ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا بھی ہے لیکن ہاتھ کیا کس نے ہے۔ اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہاتھ تو ہو گیا ہے کیا کس نے، لیکن ہاتھ کیا کس نے۔ اب یہ انگلیاں کس پہ اٹھائیں گے؟ عمران خان پہ اٹھائیں گے، عمران خان پہ آپ نے اٹھانی ہے۔ بھائی حکومتی اتحادی تو آپ کے ساتھ نہیں تھے، عمران خان نے تو آپ کو ووٹ نہیں دینا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا تو سوال ہی نہیں بنتا نا کہ اس نے دیا ہے یا نہیں دیا آپ کو، وہ تو ایک سائیڈ پہ ہے، انہوں نے تو نہیں دینا، وہ تو آپ کا مقابل ہے، مقابل ہے، حریف ہے، آپ کا مخالف ہے۔ تو اب ہاتھ آپ کے اپنے لوگوں پہ ہی اٹھتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کے جو ہے نا پیٹھ میں چھرا گھونپا کس نے ہے، خنجر گھونپا کس نے ہے، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی مؤثر حکمت عملی تھی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان صاحب اتنے آسانی سے ہار مان جانے والے ہیں، سینٹ کا الیکشن انہوں نے جیت لیا تھا یوسف رضا گیلانی نے، تو کم بیک کیا ہے عمران خان صاحب نے، کم بیک کیا ہے، اور دونوں نشستیں لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اور چیئرمین سینٹ بھی، دونوں میں واضح طور پہ جو ہے عمران خان صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے کم بیک ایک پلیئر کا، ایک کپتان کا، ٹھیک ہے۔ مشکل صورتحال تھی عمران خان صاحب کے لیے، آج کل ویسے ایسی ہی مشکل صورتحال سے میں بھی گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انتہائی جو ہے نا مشکل کرب کی کیفیت، تکلیفی کیفیت سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی میں نے گزارش کی تھی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ اللہ پاک سے دعا کرے میرے حق میں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں پھر ایک بار خصوصی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے میرے حق میں جو ہے نا خصوصی طور پہ دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میری گزارش ہے، یہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے، بینگ اے مسلم یہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے نا اپنے کرشمے کے ذریعے، اپنے معجزے کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی اختیار کے ذریعے جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کن فیکن۔ تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے شاہد عباسی صاحب آج میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی، کئی پہلو ہیں، ٹھیک ہے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے پھر انشاءاللہ نشست ہوتی رہے گی۔ جمشید انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔